अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब सबको जुम्मा मुबारक। सलाम का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के सामने सूरह कहफ का तर्जुमा पढ़ने जा रही हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको पढ़ने और सुनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत ही मेहरबान है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और इसमें किसी किस्म की कोई खामी नहीं रखी। एक सीधे सीधे किताब जो उसने इसलिए नाजिल की है कि लोगों को अपने तरफ से एक सख्त आज़ाब से आगाह करे और जो मोमिन लोग नेक अमल करते हैं उनको खुशखबरी दे कि उनके बेहतरीन आजर मिलने वाला है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और ताकि उन लोगों को मुतनब्बा करे जो ये कहता है कि अल्लाह ने कोई बेटा बना रखा है। इस बात का कोई इल्म सबूत ना खुद उनके पास है ना उनके बाप दादों के पास था। बड़े संगीन बात है ये जो उनके मुंह से निकल रहे हैं। जो कुछ वो कर रहे हैं वो संगीन बात है, झूठ के सिवा कुछ नहीं है। अब ए पैगंबर, अगर लोग कुरान की इस बात पर ईमान न लाए तो ऐसा लगता है जैसे तुम अफसोस कर कर के उनके पीछे अपने जान को भुला बैठोगे। यकीन जानो, इस रुए ज़मीन पर जितनी चीज़ें हैं हमने उन्हें ज़मीन के सजावट के ज़रिए इसलिए बनाया है ताकि लोगों को आजमाए कि उनमें कौन ज़्यादा अच्छा अमल करता है। और ये भी यकीन रखो कि रुए ज़मीन पर जो कुछ है एक दिन हम उसे एक सपाट मैदान बना देंगे। क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि घर और रकम वाली लोग हैं? हमारे निशानियों में से कुछ ज़्यादा अजीब चीज़ थे। ये उस वक्त का जिक्र है जब उन नौजवानों को घर में पनाह पर खास अपने ये उस वक्त का जिक्र है जब उस नौजवानों ने घर में पनाह ली थी और अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहा था कि ए हमारे परवरदिगार, हम पर खस अपने पास से रहमत नाजिल फरमाइए और हमारे इस सूरत हाल में हमारे लिए भलाई का रास्ता मुहैया फरमा दीजिए। चुनाचे हमने उनके कानों को थपके देकर कई साल तक उनको घर में सुलाया रखा। फिर हमने उनको जगाया ताकि ये देखे कि उनके गिरोह में से कौन से गिरोह अपने सोए रहने का मुद्दत का ज़्यादा सही शुमार करता है। हम तुम्हारे सामने उनके वाक़िया ठीक ठीक बयान करते हैं। ये कुछ नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनको हिदायत में खूब तरक्की दी थी और हमने उनके दिल खूब मजबूत कर दिए थे। ये उस वक्त का जिक्र है जब वो उठे और उन्होंने कहा कि हमारे परवरदिगार वो है जो तमाम आसमानों और ज़मीन का मालिक है। हम उसके सिवा किसी को माबूद बनाकर हरगिज़ नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम यकीनन इंतहाई लोगों बात करेंगे। हाँ, यह हमारे कौम के लोग हैं जिन्होंने उस परवरदिगार को छोड़कर दूसरे माबूद बना रखा है। अगर उनके अकीदा सही है तो वो अपने माबूदों को सबूत में कोई वाजिब दलील क्यों पेश नहीं करते? भला उस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे? और साथियों, जब तुम में से इन लोगों से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है और उनसे भी जिनके ये अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, तो चलो अब तुम उस घर में पनाह ले लो। तुम्हारे परवरदिगार तुम्हारे लिए अपना दामाने रहमत फैलाए देगा और तुम्हारे काम में आसानी के असबाब मुहैया फरमाएगा। और वो घर ऐसा था कि तुम सूरज को निकलते वक्त देखते तो वो उनके घर से दाएं तरफ से हटकर निकल जाता है और जब गुरूब होता है तो उनसे बाएं तरफ कतरे चला जाता है, और वो उस घर का एक खुशादा हिस्सा है सोए थे। ये सब कुछ अल्लाह के निशानियों में से एक निशानी है। जिसे अल्लाह हिदायत दे दे वही हिदायत पाता है, और जिसे वो गुमराह कर दे उसका तुम्हारा हरगिज़ कोई मददगार नहीं मिल सकता जो उसे रास्ता पर लाए। तुम उन्हें देखकर ये समझते कि वो जग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए थे, और हम
ان کو دائیں اور بائیں کرواٹے دلاتے رہتے تھے اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کے دہشت سمجھا جاتا، اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرے۔ ان میں سے ایک کہنے والوں نے کہا، تم اس حالت میں کتنے دیر رہے ہوں گے؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے۔ دوسروں نے کہا، تمہارے اس حالت میں بہتر جانتا ہے۔ دوسروں نے کہا، تمہارے رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنے دیر سے اس حالت میں رہے ہو۔ اب اپنے سے کسی کو چندے یا کوئی سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانا کو لے آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہارے خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہارے خبر مل گئے تو وہ تمہیں پتھروں کے ہلاک کر دیں گے۔ یہ تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا ہو تو تمہارے کبھی فلاح نہیں مل سکیں گے۔ اور یوں ہم نے ان کے خبر لوگوں تک پہنچائی دی تاکہ وہ یقین سے جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیز یہ کہ قیامت کا گھڑے آنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ہے کہ ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ آخر کار جن لوگوں نے ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹواں اس کا کتا تھا۔ یہ سب اٹکل کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کے صحیح تعداد کو جانتا ہے۔ تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ اور یہ پیغمبر، کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کر لوں گا، ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسے بات کا طرف میرے رہنمائی کر دے جو ہدایت میں سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال مزید 9 سال سوتے رہے۔ اگر کوئی اس میں بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کوئی کتنے مدت سوتے رہے۔ آسمانوں اور زمین کے سارے بھیڑ اسی کی علم میں ہیں۔ وہ کتنا دیکھنے والا ہے اور کتنا سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، اور وہ اپنے حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور یہ پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کے طرف سے وحی سے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دو۔ کوئی نہیں ہے جو اس کے باتوں کو بدل سکے، اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی۔ اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کے خوشنودی کی طلبگار ہے، اور تمہارے آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنا نہ پائے، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کا دل کو ہم نے اپنے یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور جو اپنے خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہے، اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کے طرف سے آ چکا ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ ہاں انہیں بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھا ہے جس کے کناتے ان کو گھیرے میں لیں گے، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کے فریاد کا جواب ایسا پانی سے دیا جائے گا تو کہ تلچٹ جیسے ہوگا اور چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ کیسے بدترین پانی اور کیسے بری آرامگاہ! البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کو
अजर को हमेशा रहने वालों बागात में उनके नीचे नहरें बहते होंगे, उनके वहाँ सोने के कंगनों और मुज़य्यन किया जाएगा। वो ऊंची मसनदों पर ताकिया लगाए हुए बारीक और दाबीज रस्म के सब्ज कपड़े पहने होंगे। कितना बेहतरीन अजर और किसी हसीन आरामगाह। और ए पैगंबर, उन लोगों के सामने उन दो आदमियों की मिसाल पेश करो जिनमें से एक को हमने अंगूरों को 2 बागात दे रखे, उनको खजूरों को दरख्तों से घेरा हुआ था और उन दोनों बागों के दरमियान खेते लगाए हुए थे। दोनों बाग पूरा पूरा फल देते थे और कोई बाग फल देने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। और उन दोनों के दरमियान हमने एक नहर जरिया कर देते थे। और उस शख्स को खूब दौलत हासिल हुए तो वो अपने साथी और बातें करते हुए कहने लगा कि मेरा माल भी तुमसे ज़्यादा है और मेरा जत्था भी तुमसे ज़्यादा मजबूत है। और वो अपने जान पर सितम ढाता हुआ अपने बाग में दाखिल हुआ। कहने लगा, मैं नहीं समझता कि ये बाग कभी भी तबाह होगा और मेरा ख्याल ये है कि क़यामत कभी भी नहीं आएंगे, और अगर कभी मुझे अपने रब के पास वापस भेजा भी गया तब भी मुझे यकीन है कि मुझे इससे भी अच्छी जगह मिलेगी। उसके साथी ने उससे बातें करते हुए कहा, क्या तुम उस जात के साथ कुफर का मामला कर रहे हो जिसने तुम्हें मिट्टी से और फिर नुक्ते से पैदा किया, फिर तुम्हें एक भाला चंगा इंसान बनाया दिया? जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं तो ये अकीदा रखता हूँ कि अल्लाह मेरा परवरदिगार है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं मानता। और जब तुम अपने बाग में दाखिल हो रहे थे उस वक्त तुमने ये क्यों नहीं कहा कि माशाअल्लाह कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो अल्लाह चाहता है वही होता है, अल्लाह के तौफीक के बगैर किसी में कोई ताकत नहीं। अगर तुम्हें ये नज़र आ रहा है कि मेरे दौलत और औलत तुमसे कम है तो मेरे रब से कुछ बाइद नहीं कि वो मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर चीज़ अता फरमा दे और तुम्हारे इस बाग पर कोई आसमानी आफत भेज दे जिससे वो चीखने मैदान में तब्दील होकर रह जाए, ये उसका पानी ज़मीन में उतर जाए, फिर तुम उस तलाश भी ना कर सको। और फिर हुआ ये कि उसके सारी दौलत अजाब के घेरे में आ गई और सुबह हुई तो इस हालत में उसको बाग पर जो कुछ खर्च किया था उस पर हाथ उमलता रह गया, जबकि उसका बाग अपने तख्तियों पर गिरा पड़ा था और वो कह रहा था, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना बना होता। और उससे कोई ऐसा जट्ठा मयस्सर ने आया जो अल्लाह को छोड़कर उसके मदद करता और वो खुद इस काबिल था कि अपना दिफा कर सके। ऐसे मौके पर आदमी को पता चलता है कि मदद का सारा इख्तियार सच्चे अल्लाह को हासिल है। वही है जो बेहतर सवाब देता है और बेहतर अंजाम दिखाता है। और उन लोगों से दुनियावी ज़िंदगी की ये मिसाल भी बयान कर दो कि वो ऐसे है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया तो उसने ज़मीन का सब्जा खूब घाना हो गया, फिर वो ऐसा रेजा हुआ कि उसे हवाएं उड़ा ले जाते हैं, और अल्लाह हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखता है। माल और औलाद दुनियावी ज़िंदगी की जीनत है, और जो नेकियां पायदार रहने वाले हैं वो तुम्हारे रब के नज़दीक सवाब के एतबार से भी बेहतर है और उम्मीद वाबस्ता करने के लिए भी बेहतर। और उस दिन का ध्यान रखो जिस दिन हम पहाड़ों को चले जाएंगे और तुम ज़मीन को देखोगे कि वो खुले पड़े हैं और हम उन सबको घेर कर इकट्ठा कर देंगे, उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और सबको तुम्हारे रब के सामने साफ बांध कर पेश किया जाएगा। आखिर तुम हमारे पास उसी तरफ आ गए जिस तरह हमने तुम्हारे लिए मुकर्रर वक्त कभी नहीं लाएंगे। और अमाल की किताब सामने रख दी जाएगी, चुनाचे तुम मुजरिमों को देखोगे कि वो उस किताब के सामने रख दिया जाएंगे। मुंतरजित खौफ ज़्यादा है, वो कह रहा है कि हया हमारे बर्बादी, ये कैसे किताब है जिसने हमारे कोई छोटा बड़ा अमल ऐसा नहीं छोड़ा जिसका पूरा इहाता ना कर किया हो, और वो अपना सारा किया धरा अपने सामने मौजूद पाएंगे और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगा।
اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ جنت میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کے نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسی اور اس کے ضروریات کے اپنے رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا برا متبدلی ہے جو ظالموں کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا برا متبدل ہے جو ظالموں کو ملا ہے۔ میں نے نہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی وقت ان کو حاضر کیا تھا، نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دست بازو بناؤں۔ اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ نے مشرکوں سے کہے گا، ذرا پکارو ان کے جنہیں تم نے میرے خدائی میں شریک سمجھا رکھا تھا، چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دے گا، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک حائل کر دیں گے، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ وہ انہیں اس میں گرنا ہے اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اور ہم نے ان لوگوں کے فائدے کے لیے اس طرح قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کی مجمعین بیان کیے ہیں، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ پھر ملتے ہیں پارٹ 2 میں۔ السلام علیکم۔